Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Lalaki na palgang patay sa Barangay Sudlon 1, Cebu City, biktima adunay samad pinusilan sa o. DepEd 7, andam i-adjust ang learning modalities kung masinati ang grabing kainit sa panahon. Minivan nga sakay sa barko nga midunggo sa Baybay Port Leyte nahug sa dagat. Og Task Force Energy gi-activate sa DOE aron way power interruptions atol sa May 12 election. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Lalaki na palgang wa na'y kinabuhi sa kilid sa karsada sa Sitio Morga, Barangay Sudlon 1 sa Dakbayn sa Sugbo sa iyo kaganihang buntag. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May posibleng pasado alas kadlawon o pasado alas 5 gyud. Nahitabo ang krimen o posibleng diha ra sa dapit na palgan ang lawas sa biktima siya gipusit sanglit diha man napalgan ang kabhang sa bala sa armas nga gigamit sa krimen. Nagbuyod nga wa nay kinabuhi kining usa ka lalaki daplin sa kalsada sa Awaaw ug hilit nga dapit. Mao kini ang naamtan sa mga tawo nga nakaagi sa dapit ug ni-report sa barangay. Miabot ang mga personnel sa scene of the crime operative kung soko o giproseso ang crime scene. Nasuta sa paghiling nga adunay samad pinusilan ang biktima siyang ulo nga milapos sa agtang. Nakakuha ang suko o kabhang sa bala. Ang biktima nagsulob og apple green nga sinina o camouflage nga shorts. Gimadaban ang adunay pangidaron nga 50 anyos pataas. Matod sa Pangulo sa mga tanod sa Barangay Sudlon 1. Adunay nadunggan nga buto ang mga mulupyo sa dapit pasado alas 5 kaganina buntag. Sa Montanaw sir, dire sir kay pagabot na mo ang dugo labas man. Nya mag-init-init pag diyan lawas ba. Pasado alas 5 sa buntag napalgan ang kinipatayng lawas sa biktima. Kadunay igo sa bala sa iyahang ulo. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo sa krimen. Way nakaila sa biktima sa mga lugar. Posible usab nga gidala lang ang biktima sa dapit ug didto gipatay. Pagamundo da sir, gida siguro na nga sir, gisakay bag motor o siyan. Kay tungod kalayo ang lugar, mingaw ko niya di siya sa taga dire. Mura gida among duda, gida gina siya nga re. Adunay taho nga taga-dakbayan sa Talisay ang biktima apan wa pa mohatag og kumpirmasyon ang kapulisan. Wa pa usay pamahayag ang kapulisan mahitungod sa krimen. May hangtod ni mga orasa, wa pa magpagawas og update atong kapulisan mahitungod sa nahitabong krimen kung unsay posibleng motibo og si kinsa ang naasoy nga biktima og si kinsa ang nagpaluyo sa krimen. Ang lawas sa biktima nasayra nato nga naa karon sa usa ka punerarya diha sa may Natalio Bacalso Avenue ni Dakbayan sa Sugbo. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Gialerto na sa DepEd ang mga tunghaan sa Central Visayas sa posibleng epekto sa nasinating kainit sa panahon o taas nga heat index. Mubalik si Alan Domingo sa report. Namuhi na ang Tejero Elementary School dihang gibisita sa GMA Regional TV Balitang Bisdak. Apan anaa gihapoy pipila ka mga tinun-an nga wa pa mo pauli. Nanginom sila og mabugnaw nga ilimnon pagtambal sa ilang kauhaw. Bisan di pa kay taas ang heat index sa Cebu City apan nabatyagan na nila ang kaalingiing sa panahon. Nanginaot ang mga tinun-an nga dili nila masinati ang nahitabo dito sa kauluhan di nagkanselar og mga klase tungod sa grabing kainit. Matod sa mga tinun-an nga maglisod sila kung magmudjol. Ingon usab nini ang sentimiento sa mga ginikanan apan para nila mas mopatigbabaw ang kaayuhan sa ilang mga anak. Okay ra kung dili mo magklase dito ras balay. Uyo, kayo ya. Ano niya basta nalay bound. Basta nalay bound na. Basta nalay bound. Balag na sa balay basta nalay bound. Nabalaka pud sir pero sa man pa eskwelahon gid gyapon nato tong anak kay kinahanglan man. Matod sa principal sa tunghaan nga way mahitabong class suspension ug galing makatala og taas nga heat index. Magpadayon gihapon ang pagtungha sa mga tinunan bisan naa sila sa ilahang mga Pinoy-anan. Nasulayan na matod pa kini. Kani adto busa di na sila maglisod o galing ipatuman kini pag-usab. Ato namang yun ang gi-follow ang printed modules, naa sa taynan printed modules kay naay mga bata nga naay mga cellphones nga pwede sila masendan o mga
non-print or kanang mga soft copies, nya na sad tay mga printed na nga gi-ready na pod nya mga activity sheets para kung in kaso ngani nga mga sitwasyon nga mahitabo na dayon mahatag ang mga teachers or gihatagan na daan. Gipadayag ni Dr. Salustiano Jimenez, ang Regional Director sa DepEd Region 7, nakahanay na ang iyang buhaton sa mga tunghaan. Magdepende ang sistema nga ipatuman sa lokasyon o dapit na himutangan sa mga eskwelahan. Subay nini gihatagan ang mga prinsipal o katungod sa pagmonitor sa kamanduan sa LGU. Ato amang god gipa-emphasize diri sa DepEd Region 7 nga location, situation-based approach. So dili ta makahatag like ang regional office just give guidance ato ang mga superintendents, niyang mga superintendents po nakata og guidance sa mga schools na eventual nga kanimo ay mahitabo na mao ni ang ilahang pambuhaton. Sa pagkakaroon wa pa eskwelahan, ubos sa Region 7 ang napiktuhan sa taas nga heat index. Apan bisan pa man ini, nanawagan ang DepEd sa tanan nga mag-amping og batasanon nga mag-inom og tubig ingon man sa paglikay nga mobuwad sa adlaw. Kani mga eskwelahan na diri kay bawo na ang mga principals nga ning ani gali they will coordinate with the local executive mag-adto sa barangay baron, sa barangay captain, sa council para makaingon nga grabe yun kainit, we have to suspend classes face to face and then we'll resort to EDM. Sa dakbayan sa Talisay, gitugan ni Talisay City DepEd Superintendent Arden Munisit nga sa niaging semana pa lang gitagbo na niya ang kadagkuan sa 44 ka mga pampublikong eskwelahan sa dakbayan sa Talisay. Dinhi ilang gisgutan ng mga himuong lakang kung ugaling masinati gyud ang pagsaka sa temperatura kun grabing kainit sa panahon. Gari sugod karon semana gipaluagan na sa mga eskwelahan ang pagsulob sa school uniform. Gitugutan na ang mga tinun-an sa pagsulob og t-shirt diin sila komportable. Apan gipahimangnuan ang mga estudyante nga siguroong disente ang ilang sulobon sa eskwelahan. Bawal ang sleeveless ug ang tattered jeans. Gipangandaman na usab sa mga kadagkuan sa eskwelahan sa dakbayan sa Talisay ang posibleng pag-adjust sa oras sa klase. Posible ang magklase sugod sa alas 7 sa buntag, hangtod na sa alas 10 sa buntag, ug laing schedule sa alas 3 sa hapon, hangtod na sa alas 7 sa gabii. Apan magdepende hinuon kini sa kun unsay i-declare sa Talisay City LGU uban na sa rekomendasyon sa Talisay City RRMO. Primero, nag-anda man ni daan og mga modules. So in case nga mo declare ang atong city mayor nga grabe na ang kainit, so iato dayon i-shift into alternative delivery mode. Kinahanglan dunay water dispenser ana sa mga classrooms kay kinahanglan magsigig inom ang mga bata. Dili daghanon, ginagmay lang nga mga sip o inom sa tubig. Ako si Marie Dumabok. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Department of Energy Visayas may pasalig nga way mahitabong problema sa kuryente atol sa adlaw sa midterm elections. Ang report ni Marie Dumabok. Aron masiguro nga way mo palyar o power interruptions atol sa election days karong Mayo 12. Gi-activate sa Department of Energy Visayas ang ilang Energy Task Force for Election. Nakapaygayon og duha ka meeting sa Renante Sevilla, Director sa DOE Visayas Field Office sa mga power generating companies, electric distributor o power utility sa Visayas area. Lakip sa gitigom ang mga kadagkuan sa COMELEC ug mga law enforcers nga mosiguro sa seguridad, ilabi na sa mga planta o sources sa kuryente. Gilatag na usab ang contingency plans aron sa pagsiguro nga ana agi supply sa kuryente 3 days sa di pa atol sa piniliay ug 3 ka adlaw human sa piniliay. To make sure that during the election all power supply will be reliable and ready and available supply during the especially for the provincial hub, mga COMELEC, mga precincts nato sa mga kunana, even the storage. We have already identified ana yung mga lugar. Usa na sa nipasalig og nangandam na sa ilang mga contingency plan ang Visayan Electric. Ilan ang gisudan ang pagsusi sa mga eskwelahan nga mao ipahigayunan sa piniliay. Gisubay nila kung wala bay mahitabong overloading sa kuryente. Kuna na unya ang mga automated counting machines ug uban pang gamit sa piniliay. Matod sa DOE nga magpahigayon pa sila og dugang coordination meetings aron sa pagsiguro nga magmalampuson og malinawon ang umaabot nga piniliay. Some of the fund submitted already their RCP, resident contingency plan nila. So we're the one making sure na yung ihang mga plano, accordance with ito sa they make sure na wala yung mga power interruption. Of course, na yung mga glitches ko na, di kin mamalikayan, pero make sure na ang response nila immediate
dili pwede kung matugay pang Ila metering, maka-meet pa ba sa requirements for the elections? Kay grabe ba na, di ba, mga suga, ang machines pa. Oh. So, amo man gyud na siyang surveyhon every time na ay elections. Kay para to make sure nga kay ato ra bang mga eskwelahan no kay magsige na sila upgrade nya magsige na sila og puno og load. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Moabot na sa 21 ka mga tao nga nakalapas sa Comelec gun ban ang nadakpan sa gipahigayong checkpoint sa kapulisan sa Mandaue City. Gipasalig sa PNP, higpit ang seguridad nga ipatuman samtang nagkaduol ang piniliay. Gani pabiling nakamontar ang mga border checkpoints sa mga otoridad sa mga boundary sa syudad aron mapugngan ang mga daotang tinguha. Duha ani niya ang tungod sa pinaagi sa checkpoint and the others is during the police response. Police response, for example, na away, alarma, nga naasad pod uban nga information nga mao na siya dalang armas. Nahagbong sa pantalan sa Baybay City Port ang usa ka minivan nga karga sa usa ka barko nga gikan sa Cebu. Nahitabo ang insidente kadlawon sa Martes. Sakay ang itom nga minivan sa Roro vessel nga mibiya sa Subo gabii sa Lunes ug midunggo sa Baybay Port Martes sa kadlawon. Dihang nakadunggo ang barko, niatras ang minivan aron mugawas. Apan nakuratan ang tanan sa kusog nga pag-atras sa sakyanan nga mibangga sa mooring structure kung asa gihigot ang pisi sa barko. Sa kakusog sa impact, giingong mi-bounce ang barko o mi-diretso sa dagat ang sakyanan. Matod sa usa ka porter nga anaa sa lugar diyang nahitabo ang insidente, luwas ang driver sa maong sakyanan. Ug aron kalikayan ang disgrasya, daling gimando sa kadagkuan sa pantalan ang paghawa sa minivan sa dagat. Gamit ang backhoe aron sa pagbitad sa pisi nga gihigot sa minivan. Nakuha kini sa dagat nianang adlaw. Sa interview sa Port Operations Manager sa Baybay Port, Engineer Norman Zurita, matud niini aksidente lang gyud ang nahitabo. Gipaningkabutan usab nila nga nianang adlaw makuha dayon ang sakyanan aron dili maapektuhan ang ramp nga dungguanan sa mga barko. Ug aron masiguro sab nga walay oil spill nga mahitabo. Matud pa, bago ang maong sakyanan nga nadaog sa tag-iya sa raffle sa Cebu, mao pay pagdani ini paingon sa Leyte. Moto siyang nahitabo. Nahinay siya atras, naka-atras siya, pagawas, tapos pag-arinan niya sa ramp, ritso-ritso na siya paubusan, nabangga siya sa bullard, niyabante siya, ngadto siya pabalik sa dagat. Wala po niya na-control o ng manubela. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. ₱10.2 million pesos nga balor sa gitu ang shabu nga sakmit sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Usa ka kilo og tunga nga drogas nga gibanabanang mubalor og 10.2 million pesos. Kini ang nakumpiskar sa mga sakop sa Mandaue City Police Office atol sa ilang operasyon sa Barangay Mantuyong. Nagbunga ang surveillance ug monitoring nila kundi inaaresto ang usa ka 62 anyos nga lalaki nga taga Cebu City. Gitumbok siya nga high-value individual. Ang ato ang PNP personnel na anay record ani niya na monitor na siya dati, so mooto nga successful ang pagkakandak sa iyaha o police operation. Gipaladman pa ang investigasyon sa PNP pagsubay sa tinubdan sa maong drogas. Matud pa, dunay contact ang dinakpan sa prisuhan. Ug kini pa ang gisusi karon sa kapulisan. Wala kakuha og habig ang dinakpan. Siya ra usa. So ang source ani niya ang iyahang kay gikan nasad pod sa iyang pag-umangkon nga naa nasad pod karon sa 9 prison nasad pod karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahiagom og samad pinusilan ang 53 anyos nga lalaki
Nga ex-convict human na pusilan sa usa sa mga sakop sa Police Station 2 sa Cebu City Police Office atol sa ilang pagtubag sa alarma sa sitio Taop, Barangay Cogon Ramos, syudad sa Sugbo. Ang suspitsado nga nagpuyo sa maong dapit unang gireklamo sa mga tao kay dunay dala nga armas. Dihang gisita sa mga otoridad, mibunot kini sa armas o mipusil sa mga pulis. Maayo na lang kay nikagar ang armas. Mibaw sa mga pulis ug dinhi naigo ang bitiis sa sospek nga daling gidala sa tambalanan. Nasakmit sa kapulisan ang kalibre 38 nga armas nga adunay 4 ka mga bala. Tungod sa samad kasamtangang naka-hospital arrest ang sospek, mag-atubang unya og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 ug Comlec gun ban. Mga residente sa Barangay Paho, Lapu-Lapu City nga maiguunya sa Coastal Road ang priority sa unang 200 ka mga units sa socialized housing nga pabarugon sa Barangay Kalawisan. Ani ang report. Opisyal ng gisugda niadtong Lunes, Marso 3, ang construction sa Phase 1 sa 219 million pesos nga socialized housing project sa Barangay Kalawisan. Sa 200 ka mga units sa unang 2 katag 5 ka anda ng edipisyo nga pabarugon, prioridad nga makapahimos niini ang mga residente sa Barangay Paho nga maiguunya sa construction sa Coastal Road nga motadlas gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Ibo. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Celestino Aying, Chair sa Committee on Urban Poor, na humana nila ang assessment sa mga napiling beneficiaries sa socialized housing. Kung doon ay ma-affected sa barangay Pusok at po ibutang dito, pero mauna Paho kaysa Paho mo tamang sugod yun. Paho more or less natin mga di mo minus mga 200 kapin ka household sa Paho. Matod ni Mayor Junard Ahong Chan, musumada tanan sa 1,000 ka housing units unya ang pabarugon sulod sa 2 ka ektaryang luna sa Barangay Kalawisan. Gawa sa mga residenteng maigo sa Coastal Road, lakip sa mga beneficiaries sa socialized housing project ang mga namuyo sa coastal areas. Sa 10,000 pesos nga monthly amortization sa housing unit, 2,000 pesos lang ang matag buwan nga bayranan sa beneficiary kay abagahon man sa national government ang 7,000 pesos niini samtang isubsidize sa city government ang 1,000 ka pesos sa unang 5 ka tuig. 3,000 na inawen. Kaya I'm pretty sure after 5 years sa put siguro minus at puro ilang kita sa ang national, all the way man ang subsidy. 7,000 man na ang sa national. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda. Gisugda na dinhi sa Central Visayas ang libreng pataod sa kuryente nga usa sa programa sa Department of Energy. Unang nakabenepisyo ang 26 ka mga indigent households sa Barangay Lanas, City of Naga. Dugang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kapin 30 ka tuig, usukad na minyo og nagpuyo na sa bukirang bahin sa Barangay Lana, City of Naga. Wala pa makasuway nga adunay kuryente ang 53 anyos nga si Cecilia Yoka. Aduna siya 13 ka anak ug aduna nay 12 ka mga apo. Matud niya nga lisod yun alang sa pagtuon sa mga bata tungod kay way kuryente. Apan kay way ikasarang sa pagpalinya sa kuryente, mas giuna nila ang nagunang panginahanglan sa kita nila sa pagpamaligya og kakanin sama na lang sa budbud. Suga o ganang kuan, ma'am. Gas, diba? Gas. Nanay gas. Hindi mo kaya, ano inyong kuyawan kung sa una? Oh, masunog ba? Kuyaw masunog. Ya karon lipay kami nga naabot na jud sa amo ang lugar ba na matauran. Dako ang ilang kalipay ug pasalamat sa kagamahanan kay makatilaw na gid unya og kahayag gikan sa libreng palinya sa kuryente. Kay sa labing unang higayon sa Visayas, ang pamilyang Yoka og laing 25 ka households mga pilot beneficiaries sa programa sa Department of Energy, ang Energy Regulations number 1-94. Tinguha sa mga programa nga matabangan ang komunidad nga dunay mga energy generating facilities ug energy resources. Sama na lang sa City of Naga diin nahimutang ang KEPCO nga usa sa nag-contribute og supply sa kuryente. Ubo sa ER number 1-94, ang komunidad ang entitled sa financial benefit nga 1 sentimo matag kilowatt-hour sa electricity sales sa mga generating companies nga naa sa ilang lugar. Ang DOE ang ni-download sa 28.2 million pesos nga balor sa palinya sa kuryente alang sa gilantawan nga 3,933 ka mga indigent nga pamilya ubo sa franchise area sa Visayan Electric nga wa pay linya sa kuryente. Matod sa Visayan Electric nga gibana-bana nga mokabat sa 15,000 pesos matag panimay ang magastos sa pagpataod og linya sa kuryente. Apan sa abag sa DOE, libre na ang tanan. Laki pa ang pagkuha og permit gikan sa ubog sa LGU. Provided by law, Republic Act 7638, DOE law, na agad dito mang provision. So na agad 1 centavo per can specified na
per kwan gyud sa tulo ka funds na to. So again, the development livelihood funds, ang reforestation watershed ng daghan mo gito, and then of course the electrification fund. Ang ilahang gi-program diri common na lang para kay Ken, as mentioned sa indigent kwan gyud, so at least 2 lighting and 1 pan gyud. Now pag mo sobra gani ana, of course it will kwan na dili na sa indigent. So muray gihimo nato kwan ra, murag threshold kwan nato. Actually, kani nga plano taod-taod na ni. Now last month naamantay launching sa pole to pole. Mo tong giingnan ako si Mayor, inighuman nato aning pole to pole. Nanaputay house wiring ha. Pero naplano naman gud ni siya, dili lang gid sa madungan tanan og implementa ng projects gyud. Maayo ang among pasalamat no kung mahitabo na gyud sir nga ma-implement na gyud ni unya masigaan na gyud ang among kaning 26 ka mga balay nga kanang nag-apply karon naa sa listahan samot gyud siguro ang amuang kalipay naam gyud ng 184 na diha sir. Ubay gyud na diha sir no. Ya mao na nga manginaot lang gyud in town mi sir mangayo gyud mi sa inyong kaluoy nga unta sir kay diri gyud sa amuang barangay daghan pa gyud in town kaayong lumulupyo nga wala pa gyud in town sila mga kurintis. Ganihang buntag gihimo ang ceremonial switch on. Tinguha sa Diway og Visayan Electric nga mapatauran og linya sa kuryente ang mga 26 ka panimay ug masunod ang uban pang benepisyaryo karong tuiga. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 61 ka mga senior citizens sa Mandaue City ang unang makadawat og tag 10,000 pesos ubos sa Expanded Centenarians Act of 2024. Kini ang balaod nga maghatag og dugang assistance sa mga nag-edad sa milestone year sama sa 80 ug 85 anyos. Ang report ni Nico Sereno. Mibisita kang Mayor Glenn Bercedes sa miaging adlaw ang pipila ka mga senior citizens ug ang nagduma sa ilang opisina. Nahisgutan sa tigom ang Expanded Centenarians Act of 2024. Ubos ni ini, mahatagan na unya og cash gift ang mga senior citizens nga nagsaulog og birthday sa mga milestone years. Kini ang 80 anyos, 85, 90 ug 95 years old. 10,000 pesos ang madawat nila gikan sa national government. Sa Mandaue, dunay inisyal nga 61 ka mga lolo ug lola ning maong pangidaruna ang kwalipikado nga makadawat ug nakasumiter na usab sa mga requirements. Sa naka-comply lang for now, kay per quarter man gud ang ilahang i-submit. Okay. Ang giuna karon og dawat sa kuan. So ang naitabuan na 61 ra gyud pa ang nakuan unya nato giapas nga mga 20 di lang ko sure ma-appeal pa ba to. Okay. Kay kinahanglan gud og approval. Ang National Commission of Senior Citizens ang moimplementar sa cash gift distribution ug posible nga sa hinapos sa Marso kini mahatag. Ang madawat sa mga nag-edad sa milestone years lahi pa sa ihatag yun sa gobyerno sa mga centenarian o ang mag-edad og 100 nga tag 100,000 pesos. Ang Mandaue Office of Senior Citizens Affairs duna nay master list sa mga beneficiaries. Pero dili man ta kapugo sa tao i-apply sila kay ang ato is natay listahan gi-coordinate nato sa ato mga chapter president. Then ang atong chapter president sila na maoy mo unsay tawag aning mo coordinate sa ilang mga membro nga pa-applyon sila sa USCA. Ang ihatag nga cash gift ubos sa bag-ong balaod sa national government. Lahi pa kini sa tinuig nga financial assistance nga gihatag sa Mandaue City LGU sa mga registered ug kwalipikadong senior citizens sa Dakbayan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gihangop sa Cebu Comelec ang lakang sa ilang uluhang buhatan nga sugpuon ang plano sa mga kandidato sa pagpalit sa mga boto pinaagi sa e-wallet. Unang gipahibaw ni Comelec Chairman George Erwin Garcia nga nakigalayo na ang buhatan sa pangu sa digital wallets aron mapakgang ang daotang plano sa badlungong mga kandidato. Gani nagpirmahanay na ug mowa ang Comelec sa nagkadiyang ahensya lakip na ang mga mobile wallet companies aron mutabang sa Kontrabigay Committee.
Tumong sa mong komitiba ang pagpugong ug pagukod sa mga mupalit o mubaligya sa ilang mga boto sa umaabot nga May 12 elections. Matud ni Attorney Marshall Sarno, dako kini og ikatabang sa ahensya nga masumpo ang problema sa vote buying. Kay karon gud nag-innovate naman ang kining pagpamalit, dili na sa normal nga hatag ka kwarta and then kuan, maybe through number na, through digital na ang kuan. So mao na karon ang pumilik ga innovate how to curb the vote selling and vote buying. Patay diha-diha dayon ang usa ka 39 anyos nga mag-uuma human gidunggab sa makadagang higayon sa iyarang kainom. Pasado alas 6 gabi nahitabo ang krimen sa gawa sa panimay sa biktima sa barangay Malalay, lungsod sa Ronda. Giila ang biktima sa pangan nga Ryan kinsa gipatay sa 56 anyos nga si alias Feliciano. Silingan niini kinsa usa-usab ka mag-uuma. Sa pakisusi sa Ronda Police, giingon nga adunay panaglalis ang duha sa miaging mga buwan kabahin sa tanom sa umahan. Nagkauli na unta sa maayo nilang kabubuton apan sa dihang nagsabot nga mag-inom ang duha ug dihang nangahubog na ugkat ug balik ang ilang away nga niresulta sa pagpanunggab. Daling misibat ang suspitsado apan dali kining nadakpan. Kasong murder ang ipasa kang kaso batok sa dinakpan. Giapod-apod na sa Mandawi City LGU ang hinabang alang sa mga biktima sa dakong sunog sa barangay Mantuyong, Mandawi City niadtong Lunes. Gihimo ang distribution karong hapon sa gym sa Mantuyong. Lakip sa gihatag ang tag 10,000 pesos nga financial assistance sa mga house owners, samtang tag 5,000 pesos sa mga sharers. Sa talaan sa city government, 75 kapamilyahan ang makadawat isip house owners, samtang 83 ang mga renters. Nang hinaut ang mayor, nga dili na mausban pa ang insidente kay ikaupat na katunga sunog sa maong lugar. Gipasalig sa LGU nga makabalik ra ang mga nasunugan sa ilang dapit, kundiin nagbarug ang ilang mga bay kaniadto. Information ato nga bantay ta kay March fire prevention month nya naamong gyapon pirmi man gyud ang maas ta Cebu City. Yan igintra gyud sampulan na yon, labi na kay init kayo. Sige lang gyud tagkuan na disseminate sa information. Dili na March ra all year round na. Nakita information drive sa atong Bureau of Fire Protection o sa kaning fire safety na to unsaon mga electricals, mga appliances. Nagpakitabang ang tagbalay ug mga residente sa dihang nakit-an ang dakong sawa nga nagbaliko sa kisami sa bahin sa balay sa barangay Buhisan, Cebu City. May responde ang mga sakop sa Cebu City DRRMO aron luwas nga mahipos ang dakong sawa. Nasayran nga usa kini ka reticulated python nga posibleng migukod sa prey ug naabot sa residential area sa maong barangay. Wala ra magpakita og kaagresibo ang maong sawa, hinungdan nga dali ra kining na rescue ug gisulod sa sako. Gi-turn over sa Cebu City DRRMO ang nadakpang sawa ngadto sa DNR7 alang sa hustong pag-atiman ug pagpauli sa habitat niini. Pahimangno kanunay sa mga otoridad sa publiko nga inaypatyon ang makita ang mga sawa o bitin, ipahibaw lang kini sa otoridad aron tarong kining mahipos. Hayan matigayon na unya ang pagpabarog sa Lapu-Lapu City Expressway kon Lelex sa musunod nga mga buwan. Kini human opisyal nang milagda og Memorandum of Understanding Metro Pacific Tollways Corporation ug ang Lapu-Lapu City LGU. Ang 12-kilometer skyway nga magdugtong sa Pilipog Bridge ngadto sa Mactan Cebu International Airport ug sa Barangay Punta Engaño, gilaumang makapasayon unya sa dagan sa trapiko sa tibuok Mactan Island. Gilauman usab kini nga makatabang sa paglambo sa ekonomiya sa dapit. Ang maong proyekto pabarugon ubos sa public-private partnership. Ang city doon ay share ang city ani sa toll fees, no, and naapoy share sa advertising nini. Ang city maoy mo in charge sa pag expropriate, but it's the funds will came from the private, no. We should start breaking ground in the next few months. Probably will take, if we have the rights of way, probably take 2.5 years to 3 years to complete. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas komisyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon, mga kapuso.